बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सदर मोहम्मद फ़खरुद्दीन अल हिंद फ्री हॉस्पिटल अहमदाबाद के अंदर इंशाल्लाह बहुत जल्द अल हिंद फ्री हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह हमारी जगह जगह मीटिंग चालू हो जाएंगी। हम 500 महीने की मेंबरशिप चालू कर रहे हैं। आप हमारे मेंबर्स बने। हमारा 500 महीने का मेंबर्स बनेगा, लाइफ टाइम के सदका जारी अल्लाह उसे दुनिया में इज़्ज़त देगा और अल्लाह आखिरत में उसे जन्नत देगा। जो हमारा मेंबर्स होगा इंशाल्लाह हॉस्पिटल में सबसे पहले उसकी मदद की जाएगी हर तरह से। और जो जो हॉस्पिटल जो हमारा बनेगा इंशाल्लाह उसमें जो है 2 डिपार्टमेंट रखेंगे हम। लेडीज़ को लेडीज़ देखेंगे और जेंट्स को जेंट्स देखेंगे। लेडीज़ को लेडीज़ देखेंगे और जेंट्स को जेंट्स देखेंगे। जो हमारे भाई डॉक्टर हैं या डॉक्टर नहीं हमारी बहनें हैं वो हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं, जो अल्लाह के रज़ा के लिए काम करना चाहते हैं। तो मेरी सभी से गुजारिश और अपील है कि आप अल हिंद फ्री हॉस्पिटल के मेंबर्स बने। अल्लाह से दुआ भी करें, अल्लाह अल हिंद फ्री हॉस्पिटल जैसे दाखिल के अंदर बनवाए। और मेरी एक सभी से गुजारिश और अपील है कि माशाल्लाह अब जो है शादियों का दौर चल रहा है, तो मेरी सभी से गुजारिश, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप अल्लाह के वास्ते अल्लाह के नबी के सुन्नत को जनाज़ा न निकालें। आज मुसलमान खड़ो खान देता है, जहाँ देता है खड़ो खान दे रहा मुसलमान। मेरे भाई खड़ो खाना खाना इंसानों को नहीं, जानवर को देखा ना, जानवर हमेशा खड़ो खाना खाता है। जानवर हमेशा खड़ा खाना खाता है, बैठ के नहीं खाता। ये जानवर का काम। जब आप इतना खर्च कर रहे हैं तो बैठ के खा लें। अगर आप जो खड़ा खाना खाता है, एक तो इसमें खाने का नुकसान, मुझे खाना खाना है एक आदमी अगर पूरी प्लेट भर के ले जाऊँगा, बच जाएगा तो ख़राब होगा, नुकसान होगा, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, हम जो बिना फिजूल पैसे को खर्च कर रहे हैं, खाने में ज़्यादा आइटम ना करें, कम से कम आइटम करें। तो पेट ही तो भरना है, बिना फिजूल जो हमारे गरीब हिंदू मुसलमान भाई उनकी मदद करें। तो ईमान वाले काम, अल्लाह के नबी की हदीस है कि ईमान वाले का काम है गरीबों की मदद करना, कमज़ोर की मदद करना। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं कि मुसलमान के साथ पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया लगी हुई है कि वह इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, लेकिन इंशाअल्लाह हमको मिटा सके वो ज़माने में दम नहीं। ज़माना हमसे है, ज़माने से हम। जब तक इस दुनिया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला एक भी इंसान रहेगा, अल्लाह ताला इस दुनिया के निज़ाम को इसी तरह चलाता रहेगा। जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह इस दुनिया के निज़ाम को अल्लाह उस दिन ख़त्म कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुसलमानों ने जो बड़े बड़े दादा हैं उन्होंने को ही सीधा करा है। ईमान वाले ने कमज़ोरों की मदद की है और दादों को सीधा करा। आपने देखा जालिम वाले लश्कर कितना, कुफारों का लश्कर कितना 3 लाख, और ईमान वाले का कितना 3000। तो अल्लाह ने 3000 वाले को अल्लाह ने कामयाब कर, 3 लाख वाले को अल्लाह ने नाकाम कर दिया। अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाब किया। तो मेरी सभी से गुजारिश और अपील है, भाई आज पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़ालिम है इज़राइल और अमेरिका है। ये ज़ालिम अमेरिका और इज़राइल पूरे फ़िलिस्तीन के अंदर जुल्म कर रहे हैं। 1.5-2 साल से तकरीबन पूरे गाज़ा को ख़त्म कर दिया ज़ालिमों ने, और तकरीबन 1.5-2 लाख मुसलमान शहीद कर दिए और हमारे 40-50 हज़ार बच्चे शहीद कर दिए। जबकि कोई ज़ालिम जो है नहीं बोल रहा। पूरी दुनिया खामोश है। पूरी दुनिया चक्कर में लगी हुई है कि इस्लाम किसी तरह ख़त्म कर लेंगे। मेरे भाई इस्लाम ख़त्म नहीं होगा, इस्लाम ख़त्म नहीं होगा। इस्लाम सदा रहा है, सदा रहेगा। आपने देखा जो अल्लाह ताला ने उस चीज़ को हलाल कर दिया, अल्लाह उसको बढ़ाता है। आपने देखा कि मुर्गे को देखा आपने, मुर्गा पूरी दुनिया में कितना खाया जाता है, जितना इंसान काटता अल्लाह उससे ज़्यादा पैदा कर देता। भैंस को देखा आपने, बकरे को देखा आपने, जितने भी जो अल्लाह ने हलाल जानवर कर दिए अल्लाह ताला ने उसको और बढ़ा रहा है। जितना इंसान खा रहा उसी तरह अल्लाह उसको बढ़ा रहा है। और जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम कर दिया, देखा आपने जो हराम है, शेर को देखा अल्लाह ने शेर की तादाद कम कर दी। हाथी को देखा आपने, हाथी की तादाद कम कर दी। और जितने भी जानवर हैं जो हलाल नहीं, अल्लाह ने उसको दुनिया के अंदर कम कर दिया। और जो जायज़ है, जो इसका खाना सवाब है, अल्लाह ताला उसको बढ़ाता है। मुसलमान को अल्लाह की रहमत से ना तो कोई माई का लाल पैदा हुआ। जब तक ईमान वाला है अल्लाह ताला दुनिया के निज़ाम को चला रहा है, वो ईमान वाले की बरकत से चला रहा है। दुनिया के निज़ाम को चला रहा है अल्लाह, ईमान वाले की बरकत से चला रहा है। इससे पहले बहुत बड़े मतलब जो है राजा गुजरे, महाराजा गुजरे कि जी हम इस्लाम को ख़त्म कर दें, लेकिन इंशाअल्लाह वो खुद ही ख़त्म हो गया। इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ, इस्लाम सदा रहा, सदा रहेगा इंशाअल्लाह। इस्लाम तो और बढ़ रहा है, अल्लाह ताला इसे और बढ़ा रहा है। जिस दिन इस्लाम ख़त्म हो जाएगा अल्लाह उस दिन इस दुनिया के निज़ाम को पूरा ख़त्म कर दिया। एक बादशाह था, एक बादशाह जो घूमने के लिए चल दिया। जब घूमने के लिए चला
تو وہ جو ہے انار کے باغ میں ہی جا رہا تھا، وہ تھک گیا، تو اس نے جو بادشاہ جو انار کے اس میں جو ہے باغ میں چوکی دار تھا، اس سے کہا جی مجھے انار کا جوس۔ تو اس چوکی دار نے کیا کرا، ایک انار توڑا اور اس کے اندر جو ہے نچوڑ کے گلاس میں دے دیا، پورا گلاس اس ایک انار کے اس سے پورا بھر گیا۔ تو انہیں بادشاہ نے پیا، بڑا ٹیسٹ آیا اس میں۔ تو بادشاہ نے کہا رے یہ تو مطلب جو ہے بہت زیادہ مطلب جو ہے باغ ہمارا، یہ تو ہماری جو پرجا ہے، مطلب جو یہ ہمارا چوکی دار ہے، اس کا مالک ہے، یہ تو بہت کما رہا ہے، اس پہ ٹیکس لگاؤں گا میں۔ کیا کہہ رہا ہوں کہ میں اس پہ ٹیکس لگاؤں، اس کی نیت خراب ہوگی، اس کی جو ہے نیت خراب ہوگی، میں اس پہ ٹیکس لگاؤں گا۔ اس نے کہا، پھر دوبارہ اس نے چوکیدار سے کہا کہ بھائی مجھے ایک گلاس اور انار کا جوس پلاؤ۔ اب جب اس نے چوکیدار نے انار توڑا، ایک گلاس اس نے نچوڑا تو نہیں بھرا، پھر دوسرا توڑا پھر نہیں بھرا، پھر تیسرا توڑا نہیں بھرا۔ تو انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا اس سے چوکیدار سے کہ بھائی پہلے جو تھا اس میں آپ نے جو ہے ایک انار توڑا، اس میں اللہ کی رحمت سے پورا گلاس بھر گیا، اور آپ جو ہے انار پنار توڑ دیا اور گلاس نہیں بھر رہا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت جو ہمارے ملک کا بادشاہ اس کے دل میں بے ایمانی آ گئی۔ کیا کہا کہ جو ہمارے ملک کا جو بادشاہ ہے اس کے دل میں بے ایمانی آ گئی، ابھی بھرے گا نہیں۔ تو انہیں فوراً بادشاہ نے بادشاہ ایمان والوں توبہ کری، اس نے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں ایسا نہیں کروں گا، اللہ میں اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لاؤں گا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر اس نے کہا اس چوکیدار سے کہ جی مجھے جو ہے ایک بار پھر آپ جو ہے انار کا جوس پلاؤ۔ ان نے پھر جو ہے چوکیدار نے اس نے پیڑ پہ سے ایک انار توڑا، ماشاء اللہ وہ جیسے اڑا لو انار کہ پورا گلاس بھر گیا ماشاء اللہ۔ نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا ماشاء اللہ پہلے جو تھے ایمان والا ایمان بڑا مضبوط تھا۔ تو چوکیدار نے کہا کہ بادشاہ نے توبہ کر لی، بادشاہ نے توبہ کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے، اللہ جب خوش ہوتا ہے تو وہ چار کام کرتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بھی چار کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ تو اللہ جب ناراض ہوتا ہے اللہ تو ظالم کو اللہ بادشاہ بناتا ہے، ظالم کو اللہ بادشاہ بناتا ہے، اور جو ہے وکیل کو اللہ پیسے دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ کنجوس کو پیسہ دیتا ہے، اور بے ٹائم اللہ باعث کرتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ظالم کو اللہ بادشاہ بناتا ہے، اور اللہ کنجوس کو پیسہ دیتا ہے، اور اللہ بے ٹائم باعث کرتا ہے اللہ۔ اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تین کام کرتا ہے اللہ جب خوش ہوتا ہے تین کام کیا کرتا ہے اللہ پاک؟ دیانتدار کو بادشاہ بنائے گا، بہترین انسان کو بادشاہ بنائے گا، پیسہ اسے دے گا جو خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور اللہ ٹائم سے باعث کرے گا۔ کیوں؟ آج اللہ ہم سے ناراض ہے، آج ہم سے اللہ ناراض ہے۔ تو آپ دیکھ لو پوری دنیا کے اندر ظالم بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ہماری وجہ سے غیر قوم بھی پریشان ہے، ہماری وجہ سے غیر قوم بھی پریشان ہے۔ تو میرے بھائی اللہ جو فیصلے کرتا ہے وہ ایمان والے کی برکت سے کرتا ہے، اللہ جو فیصلے کرتا ہے وہ ایمان والی کی برکت سے کرتا ہے۔ تو میری سبھی سے گزارش اور اپیل ہے کہ آپ جو ہے اللہ کا حکم مانیں اور نبی کے طریقے پر چلیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور پانچوں ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، پانچوں ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں۔